Hello everyone, welcome back to our channel. Finally, ଆସିଗଲା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1 mark selection questions with answer. Top selection questions ओडिया ऑनर्स कोर 8 all units ର ओके 1 mark में बिल्कुल भी टेंशन न दरकार नहीं और 1 mark हो सबसे शॉर्ट क्वेश्चंस ओके तो 1 mark में बिल्कुल भी टेंशन न दरकार जेती की सिलेक्शन दिया है सेती पढ़ या बाहर किछि भी तमन पे क्वेश्चन आसीबो नाही ओके आशा करछु वीडियो तमन पे बहुत हेल्पफुल हबो वीडियो भल लागितले लाइक कमेंट शेयर करके बिल्कुल भी भूलियो चलो देखिए प्रथम कही जदि आम चैनल को आम चैनल को सब्सक्राइब एवं ही करनी 1 मार्क सिलेक्शंस यूनिट 1 फर्स्ट क्वेश्चन है महाजात्रा काव्यर प्रथम सर्ग रचयिता किए महाजात्रा जो काव्य रही तार प्रथम सर्ग रचयिता किए ना कविवर राधानाथ राय खाली राधानाथ राय लिखनी कविवर लिख उपाधि सहित लिख बुझे बिकज भल इंप्रेशन आसो तुम खाता देखिए हाँ वीडियो को फर्स्ट लास्ट पर्यटन बिल्कुल भी स्किप कर ट्राई करें स्किप कर तुम मैंने ही हैरान हो बहुत इंपोर्टेंट कथा मत वीडियो कहबार अच्छे ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजात्रा काव्य क्यों छंद रचित होती उत्तर कौन हम ना अमृताक्षर छंद देन नेक्स्ट क्वेश्चन तपस्विनी काव्यर तृतीय सर्गर कवि किए तपस्विनी काव्य तृतीय सर्गर कवि किए स्वभाव कवि गंगाधर मेहर एमती ही लिखा कवि पर राधानाथ राय स्वभाव कवि गंगाधर मेहर है उपाधिटा सब सहित लिखुता हाँ खाली एति आंसर लिखिकी छाड़देव लिख तपस्विनी काव्य तृतीय सर्गर कवि होती स्वभाव कवि गंगाधर मेहर टोटाली फुल लिख खाली 1 मार्क ए लिखिकी तुम आंसर लिखी छाड़देव देन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी तपस्विनी काव्यर मुख्य नायिका किए तपस्विनी काव्यर मुख्य नायिका होती माता सीता देन नेक्स्ट आसला स्तुति चिंतामणि बा 37 बोलीर रचयिता किए संत कवि भीम भोई है देखिए स्तुति चिंतामणि 37 बोलीर रचयिता होती संत कवि भीम भोई टोटाली फुल सेंटेंस लिख खाली आंसरटा को बसई दबनी देन नेक्स्ट आसला भीम भोई क्यों धर्म प्रधान प्रवचक और साधक थे भीम भोई कौ धर्म थे ना महिमा धर्मर प्रथम महिमा धर्म प्रधान प्रवचक प्रचारक और साधक थे नेक्स्ट क्वेश्चन आसला राधानाथ राय महाजात्रा काव्यर मूल विषय वस्तु कौन महाजात्रा काव्य जोटा कि लिखे ना राधानाथ राय तार काव्यर मूल विषय वस्तु कौन रही ना पांडव मान स्वर्गारोहण और महाप्रस्थान बुझला देन आम देखिए यूनिट 2 रो फर्स्ट अच्छे विच्छेद विच्छेद कवितार कवि किए ना भक्त कवि मधुसूदन राव बुझला भक्त कवि मधुसूदन राव होती विच्छेद कवितार कवि नेक्स्ट अच्छे विच्छेद कविताटी कविंकर क्यों कविता ग्रंथरु संगृहित ना बसंत गाथा ना बसंत गाथा कविता ग्रंथरु विच्छेद कविताटी संगृहित नेक्स्ट आसला ओडिया साहित्य मधुसूदन राव क्यों उपाधि भूषित होती ओडिया साहित्य मधुसूदन राव भक्त कवि उपाधि भूषित होती देन नेक्स्ट क्वेश्चन मधुसूदन राव कवितार मुख्यतः क्यों चेतना प्रकाश पाई था मधुसूदन राव कवितार मुख्यतः आध्यात्मिक और भक्तिभावपूर्ण चेतना प्रकाश पाई था देन आसला निमिषक देखा कवितार रचयिता किए निमिषक देखा कवितार रचयिता होती पंडित गोदावरीश मिश्र देन नेक्स्ट क्वेश्चन गोदावरीश मिश्र ओडिया साहित्यर क्यों सारस्वत गोष्ठी जड़े प्रमुख स्रष्टा गोदावरीश मिश्र ओडिया साहित्यर सत्यवादी गोष्ठी बा सत्यवादी जुगर सारस्वत गोष्ठी जड़े प्रमुख स्रष्टा नेक्स्ट आसला निमिषक देखा कवितार मूल स्वर कौन क्षणिक देखा और ता मध्य गभीर आवेग एवं अनुभूति होउछि निमिष देखा कवितार मूल स्वर नेक्स्ट आसला नेक्स्ट क्वेश्चन शेफाली प्रति कवितार कवि किए उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावत होती शेफाली प्रति कवितार कवि नेक्स्ट आसला कुंतला कुमारी सावत को ओडिया साहित्य क्यों उपाधि प्रदान करा जायछि आम जस्ट ऊपर पढ़ले उत्कल भारती लेकिन कुंतला कुमारी सावत को ओडिया साहित्य उत्कल भारती उपाधि प्रदान करा जायछि नेक्स्ट क्वेश्चन शेफाली प्रति कवितार क्यों फूलर वैशिष्ट्य एवं जीवन दर्शन वर्णना करा जायछि शेफाली प्रति कवितार क्यों फूलर वैशिष्ट्य ना शेफाली बा गंगशिउली फूलर वैशिष्ट्य और जीवन दर्शन विषय वर्णना करा जायछि नेक्स्ट क्वेश्चन शेफाली फूल क्यों समय फुटी झड़ी पड़े शेफाली फूल राति फुटिकी सकाळ हेबा पूर्व झड़ी पड़ी था
ବୁଝିଲା ପ୍ରଭାତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ୟୁନିଟ୍ 3। ୟୁନିଟ୍ 3 ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ବୀର ରାଣୀ ସୁଖଦେଇ। ବୀର ରାଣୀ ସୁଖଦେଇ କବିତାଟି କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ସଂଗୃହୀତ? ବୀର ରାଣୀ ସୁଖଦେଇ କବିତାଟି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ଲେଖିବ? କୋଉ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ସଂଗୃହୀତ? ନା ବୀର ରାଣୀ ସୁଖଦେଇ କବିତାଟି କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ଉତ୍କଳିକା କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କବି ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗାଥା କବି ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ବୀର ରାଣୀ ସୁଖଦେଇ କବିତାରେ ସୁଖଦେଇ କେଉଁ ଦୁର୍ଗର ଦ୍ୱାରପାଳ ବା ରକ୍ଷକ ଥିଲେ? ନା ଏଇଟା ସୁଖଦେବ ହେଇଯାଇଛି, ଏଟା ସୁଖଦେଇ ହବ। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ହେଲା। ବୀର ରାଣୀ ସୁଖଦେଇ କବିତାରେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ଦ୍ୱାରପାଳ ବା ରକ୍ଷକ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରଣୟର କବି ଭାବେ କିଏ ପରିଚିତ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରଣୟର କବି ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ବିରହୀ ଘନ। ବିରହୀ ଘନ କବିତାର ରଚୟିତା କିଏ? ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ହେଉଛନ୍ତି ବିରହୀ ଘନ କବିତାର ରଚୟିତା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାମ ଲେଖ। କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାମ ହେଉଛି କମଳାୟନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ବା ଆଧୁନିକ ଧାରାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭାବେ କେଉଁ କବିଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ବା ଆଧୁନିକ ଧାରାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭାବେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ କେଉଁ ସାରସ୍ୱତ କୃତି ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା? କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରିକ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଥିଲା କେବେ? ନା 1986 ମସିହାରେ ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତାରେ ପ୍ରତିମା ନାୟକ କେଉଁ ସହରରେ ରହୁଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ସେ କେଉଁଠାକାର ଚରିତ୍ର? ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତାରେ ପ୍ରତିମା ନାୟକ କଲିକତା ସହରରେ ରହୁଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତାଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର କାବ୍ୟ ଶୈଳୀ ବା ଚେତନାର ପ୍ରତିଫଳନ? ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତାଟି ବାସ୍ତବବାଦୀ ବା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚେତନା କାବ୍ୟ ଶୈଳୀର ପ୍ରତିଫଳନ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ୟୁନିଟ୍ 4। ୟୁନିଟ୍ 4ର ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଗ୍ରାମପଥ କବିତାର କବି କିଏ? ଗ୍ରାମପଥ କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଦେଖ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ହିଁ ଲେଖିବ। ଓକେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 କବି କାହାକୁ ନିଜର ବାଳକ ବେଳର ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କବି ଗ୍ରାମର ସେଇ ଅଭୁଲା ଗ୍ରାମପଥକୁ ବା ତାଙ୍କ ଗାଁର ରାସ୍ତାକୁ ନିଜ ବାଳକ ବେଳର ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମପଥ କବିତାର ମୂଳ ସ୍ୱର କ'ଣ? ଏହି କବିତାର ମୂଳ ସ୍ୱର ହେଉଛି ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ମୋହ ଏବଂ ସ୍ମୃତିଚାରଣ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କର୍ଣ୍ଣ କବିତାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? କର୍ଣ୍ଣ କବିତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ସୌରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ସୌରୀନ୍ଦ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ଏଟା ହବ ସୌରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ କବିତାଟି କାହାର ରଚନା? ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ କବିତାଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ବ୍ରହ୍ମହୋତ୍ରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ କବିତାରେ କେଉଁ ଚେତନା ବା ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି? ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ କବିତାରେ ଜୀବନର ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁର ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ବୋଧର ଚେତନା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବ୍ରହ୍ମହୋତ୍ରୀ ମହାନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାରର କବିତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ପରିଚିତ? ସେ ନିଜର ବା ବ୍ରହ୍ମହୋତ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆଧୁନିକ କବିତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବେଶ ପରିଚିତ। ବୁଝିଲା? ଏତିକି ଥିଲା ତମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 1 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସିଓର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆ ଭିତରୁ କିଛି ବି ତମର ବାହାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି। ଏତିକି ହିଁ ପଢ଼ିଦିଅ। A1 ତ ରହିବାଟା ଫାଇନାଲ। ଓକେ।
आशा करूँ वीडियो तुम बहुत हेल्पफुल हम। वीडियो भल लगी लाइक कमेंट शेयर करके बिल्कुल भी भूलनी और प्रथम करके आम चैनल को आसले एवं सब्सक्राइब करनी। ओके।